13वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई में है, मिशकात में है 1065। बहुत क्रिटिकल हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अजनबी औरत को देखने वाली हर आंख जानिया है। यह नहीं अब कहा जाएगा ये औरत क्यों मुंह खोल के आ गई, देखने वाली हर आंख जानिया। हर आंख का मतलब हो गया गांधी साहब, अब दिल का भी कोई इतबार नहीं रहा, हर आंख जानिया है, चाहे दिल में बुरी नीयत थी चाहे अच्छी नीयत। और बेशक औरत जब इत्र लगाकर, खुशबू लगाकर किसी मजलिस के पास से गुजरती है, गोया वो इसी तरह है कि वो जानिया औरत है। बोलिए आउज़ु बिल्लाहि ताला। अच्छा, जो इत्र लगा के मर्दों के पास से गुजरे वो जानिया है, और जो बाल खोल के, चेहरा खोल के जाए वो क्या है? मिजाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिट करें ना जरा इसमें, तो आपको पता चल जाएगा, खुद आप फैसला कर सकते हैं। ये फिर वही बात करूंगा कि मां बाप को उफ तक मत को, हाँ गाली दे लो, मार लो, नहीं। जब उफ नहीं कहना बाकी चीजें मना। जब खुशबू लगा के नहीं निकल सकती तो बाकी चीजें इंप्लाइड होंगी कि उससे बड़े लेवल के काम तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, बदरजा उला नहीं कर सकती। जब छोटे लेवल के काम मना है तो फिर अक्सर औरतें कह रही होती है पर्दा दिल का होता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया कि दिल का पर्दा होता है, फरमाया खुशबू ना लगाओ। खुशबू वैसे औरत लगा सकती है, परफ्यूम का भी इस्तेमाल जायज है, अल्कोहल पीना मना है, कपड़ों को लगे। मेरा मसला नंबर 69B के अंदर मैंने परफ्यूम का, होम्योपैथिक अद्वियात का 69A के अंदर मैंने ये सारे मसले रिजॉल्व किए हैं। लेकिन इतनी अट्रैक्टिव खुशबू ना हो कि वो बाहर फैली हो, यानी डोमिनेंट ना हो बहुत ज्यादा, तो वो लगा सकती है। तो ये कहते हैं दिल का पर्दा है जी, आंखों के पर्दे की खैर है, दिल का पर्दा होना चाहिए। तो कपड़े भी फिर दिल के पर्दे की पहने, ये कपड़ों वाला भी आप लवाजमात फिर छोड़ दें। दिल का पर्दा नहीं मेरे भाई, आंखों का भी पर्दा है। और बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है बहुत सख्त, मिशकात में 86 नंबर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आंख का जिना देखना है, अल्लाहु अकबर। जुबान का जिना फहश गोई है, बोलना। हाथ का जिना पकड़ना है, टांग का जिना चल कर जाना है, नफ्स तमन्ना करता है और शर्मगाह उसकी तस्दीक कर देती है। यानी वरना तो आप कहना चाहिए दिल का ही सिर्फ होता है, आंख का भी फरमाया, जुबान का भी फरमाया, हाथों का भी फरमाया। तो मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल क्लियर है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं जो समझानी पड़ जाए, या 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो आपको समझानी पड़ रही है। मेरे भाइयों, ये तो सीधी सीधी चीजें हैं। मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चल। तो ये कहते दिल का पर्दा है। मैं दसना जनाब दिल का पर्दा की है। दिल का पर्दा बताऊं आपको, आज तक मैंने हदीस ऑन एयर बयान नहीं कभी की है, आज सुन लें हदीस। दिल का पर्दा क्या होता है? और दिल का पर्दा तो बड़ा मुश्किल है करना। अब मैं दिल का पर्दा इनको बताने लगूं जो कहते हैं दिल का पर्दा फिर सुन लें आप, वो तो बहुत सख्त मामला है दिल के पर्दे वाला। वो 14वीं हदीस मुस्नद अहमद में है और मिशकात में 1771, 1771। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे के उस हिस्से में जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर की कब्रें थी, बगैर हिजाब के भी चली जाया करती थी और अपने दिल में कहती थी, एक मेरे शोहर हैं और दूसरे मेरे बाप, इनसे मेरा क्या पर्दा। लेकिन जब से सैयदना उमर वहां पे दफन हुए हैं तो उमर मेरे लिए है ना महरम, तो मैं कभी बगैर पर्दे के उसकी कब्र के पास भी नहीं गई। यह है दिल का पर्दा। हालांकि यह नहीं था उनका अकीदा कि सैयदना उमर को अंदर से देख रहे हैं। जो बंदा 10 फुट मट्टी के नीचे से देख सकता है उसके लिए तो फिर कपड़ों का पर्दा भी कोई अहमियत नहीं रखता। बात मेरी समझ आई लॉजिकल? जो बंदा कब्र के नीचे से देख रहा है उसके सामने तो आप कपड़े भी पहन के चले जाए तो वो नहीं देख सकता। जो इतनी मोटी जो है वो जमीन की तह में से बाहर देख रहा है तो ये 1 मिलीमीटर के कपड़े के अंदर से नहीं वो देख सकता। फकी दी है सूफिया जेडे होर रिजल्ट कट देने, फकी लै लो, फकी साढ़े को अल्हम्दुलिल्लाह इल्जामी जवाब और एंटी वैनम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, फिलोसफिकल आंसर, वो और तरफ चल पड़ते हैं इससे। वो ये तो उन्होंने अपनी परहेजगारी बताई है। ये है दिल का पर्दा कि जरूरत भी नहीं थी, कोई देख नहीं सक रहा, उसके बावजूद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्दा है कि सैयदना उमर की कब्र के पास भी वो नहीं जाती। औरत जा सकती है कब्रिस्तान पर्दे के अंदर, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, मसला नंबर 27 मेरा पूरा रिकॉर्डेड मौजूद है, कब्रों के अहकामात, मज़ारात, गुंबद खजरा, इसके हवाले से उसमें मैंने बताया है। लेकिन अक्सर औरत जो जाएगी ज़वारुल कुबूर करने वाली, उस पर लानत है, कभी कभार इबरत के लिए जरूर जा सकती है, कोई मना नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کا جواز موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, آج ٹاپک نہیں ہے. تو وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں تو کبھی وہاں نہیں گئی عمر کی قبر کی وجہ سے. یہ ہے دل کا پردہ, آج بھی ہے. یہ میں بتاؤں, آپ پاکستان میں کے پی کے میں چلے جائیں, قبائلی عورتیں کبھی اوپر سے ہیلی کاپٹر یہ جہاز گزرتا ہے نا, اور وہ سین میں برتن دھو رہی ہوتی ہیں, اٹھ کے فوراً گھر کے اندر چلی جاتی ہیں, حالانکہ اتنی اوپر سے تو کچھ نہیں نظر آتا یار. یہ ہے دل کا پردہ, ایکسٹراڈنری پردہ, اور فوراً اندر چلی جاتی ہیں. یہ وہی سیدہ عائشہ والا معاملہ کہ قبر سے دیکھنا کس نے, جو قبر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو آپ کپڑا کیا حجاب بھی کر کے چلے جائیں تو وہ دیکھ سکتا ہے. مراد یہ انہوں نے اپنی حیا اور دل کا پردہ, اس لیول کا پردہ انہوں نے بتایا. یہ ہے اصل چیز. دونوں کو پھکی میں نے دے دی ہے. ان سلفیوں کو بھی جو چہرے کے پردہ جو ہے چہرے کے پردے کے کھلا ہونے کے قائل ہیں, ان اہل تشیع کو جو قائل ہیں اس طرح کے, غامدی صاحب کو بھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی. اور پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ دیکھیں جی اس پہ فلاں کا اختلاف ہے. میں کہتا ہوں پوری امت کا اتفاق ہے چہرے کے پردے کے اوپر. مجھے بتائیں کون سا مکتبہ فکر ہے جو ایز اے مکتبہ فکر کہہ رہا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے؟ کیا بریلوی اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں کرواتے, دعوت اسلامی والے؟ کیا دیوبندی تبلیغی جماعت والے اپنی عورتوں کو چہرے کا پردہ نہیں کرواتے ہیں؟ کیا اہل حدیث تو سب سے زیادہ سخت ہیں چہرے کے پردے کے معاملے میں, انہوں نے شیخ البانی کے خلاف کتابیں تک لکھ دی ہیں, وہ نہیں کروا رہے. کیا اہل تشیع کی عورتیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں؟ خمینی صاحب سے متاثر ہو کے پاکستان کی عورتوں نے تو چہرے کے حجاب نہیں ہٹا دیے, جنہوں نے ہٹائے ہیں وہ تو غامدی صاحب سے متاثر ہو کے یا ڈاکٹر ذاکر نائک سے, شیخ البانی سے, ان کا معاملہ الگ ہے. جب پوری امت ایک طرف چل رہی ہے, چند بندوں نے ایک چوہا چھوڑ دیا اور یہ کہتے اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, اختلاف ہو گیا, اور چار بندے ایک پوری جماعت سے الگ ہو کے ایک مسئلہ بیان کر, اختلاف کہاں سے ہو گیا؟ رون تو انہوں نے ماری ہے. اختلاف تب ہوتا جب مکتبہ فکر کوئی اس کو لے کے چل رہا ہوتا, کہ کوئی ایک یا دو مکتبہ فکر ایز اے مکتبہ فکر کہہ رہے ہوتے جی چہرے کا کوئی نقاب نہیں, پھر پریشانی والی بات. میں کہتا ہوں یہ تو رفع الاجدین سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے چہرے کا. رفع الاجدین والا مسئلہ بڑا ہے کہ اس میں امت میں ایک اچھی خاصی اکثریت جو حنفیوں کی ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے. وہاں آپ دلائل کے اوپر بات کریں, یہاں تو میرے بھائی سارے کروا رہے ہیں, نقاب کروا رہے ہیں چہروں کا. اس مسئلے کو خام خواہ روند مار کے بڑا کر دیا, کوئی بڑا نہیں ہے. امام خمینی, شیخ البانی, ڈاکٹر ذاکر نائک یا جاوید احمد غامدی صاحب کی ان تقاریر کے ذریعے جو ہے یا ان کے فتاووں اور کتابوں کے ذریعے, میں نے شیخ البانی کی وہ کتاب بھی پڑھی ہے, یہ مسئلے بڑے نہیں ہو جائیں گے. الحمدللہ میں نے یہ سارے رد آج اسی لیے کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ اس حوالے سے کبھی کسی کی تشنگی باقی نہ رہے.